So, the topic that I'm going to share, connected with Mission Sunday, is one life I live, one life I give. The model of this, the one who started this, is no other than our Lord Jesus Christ. He has only one life to live here on earth. In fact, it's very short, 33 and a half years lang siya. But, He gave up, His life for all of us. Matthew 28, verse 19 to 20, Philippians 1:21. Okay? Matthew 28, alam na natin yan eh. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, the Holy Spirit, teaching them to obey all the things I've commanded you, and lo, I will be with you even to the end of the age. Memorize natin yan eh. Alam natin yan eh. Tanong. Okay? Tagal na yung pastor, papalik-balik na yung pastor, tagal na kaya minadunggan anak, lain-lain nga wali, pangutana. Gihimo ba ni mo? Isa ra yun ang amen. Kabalo ka, ang Ginoo, hangtod din mo na buhaton, magbalik-balik yun na siya sa imo. Because that is the stubborn love of God. Bisag di ka ganahan sa Ginoo, samok ng simba, mas lami, maligog dagat, mas enjoy. Maglungag og saging og kamote, tuslo, no? So, ginamos, butangag sili, mo na siyang gingog, gipusil. Ginamos, gipusag sili. Ang kuyaw anak ka ng gituok. Sa gituok, pastor, ang ginamos, natungtungan ng ukok. Pag mukatawa na gani akong asawa, bot pasabot, na-sense ang ako ang joke. Pero mag-uol ko ba? Na ako'y kibisitahan this week. Nga, kay nagpadedicate og balay ba? So siyang papa di kay gasimba na dito pa sa Juan, in CC Mall, before to nasunog ba? Kay buhay pa yung asawa, pagkamatay siyang asawa, na-depress, wala siya simba-simba. Nakita mi, ingon siya, Pastor, kumusta naman ka? Uy, ako na may kumusta noon. Ingo, ikaw may kumusta tayo? Hey, dugay na ko, kita niyo. Pero tayo, nanatay Domingo sa hapon. Pwede na kita mo simba kay layo-layo, lang balay. Ingon siya, lagi pastor, di ba ko kalimot sa imuhang wali, pastor ba? Kung sabi, wali mo, nalimtan. Siya katong ningon ka ba? Ako mamalitag mga butang, mga pagkaon, hastang mahala. Pero pag abot na bitaw sa offering, ang atong kuton, 20 pesos, kinumot pa. Kung sa'y tanong mo sa Ginoo, no? Car wash boy, or kanang parking boy, or buta, anong taga na rin mo 20? Medyo mixed feelings ko kay nasa na hinumduman. Pero at the same time, ang ako rang komedya yung hinumduman. Mao ni akong panguntahan na rang buntag. Kadawali na ako dahil kada Domingo, napa mo yung natunan? Kaya pasig ang inyo lang na hinumduman ka ng gituok, gipusil. Paita, pagabot sa langit, protestaan yun ko ba? Blair, katoy mo mga wali, baway hinungdan. Puro ra binuang. Bitaw, we know all these things. No? I don't need even to elaborate. The next verse is Philippians 1:21. I'm serious with this because this is my verse. When I was in China in 1992, mao gini akong verse, for me to live is Christ and to die is gain. Nakita ka matigsalog diri? Asa na to? Niyuli na? Nasa likod. Ay, Dato Rudy. Wala na diyan, di ba? Nagpatsikatintan, so siguro to. Yung pa sa matigsalog, no? Ako ang matigsagol. Kato siya, pure kito, matigsalog. No? Ingon pa sa matigsalog, alang ko di, kapag kauyag ko si Jesus, woy ko pagpatoy, si kaka kapanaluan. For me, to live is Christ, and to die is gain. When I said that to a missionary in Shenzhen University, ginahimo pa lang, unsa na kanang na yung pinakagwapong hotel niya, Shangri-La, Shenzhen. No? Ginahimo pa na, itong time nga
smuggle make Bibles to China. Ingon siya sa kuha, I know, six guys whose favorite verse is Philippians 1:21. You're the seventh. Ano ko siya. Then, where are they now? Hallelujah. All of the six are already in heaven. You're the only one alive. Pero, bisan asa ko, wag niya akong verse. Kung mabuhi ko, para kang Kristo. Kung mamatay ko, ginansya na. Kung kita pa, mabot ang panahon nga, kuhaon na tayo sa Ginoo. Diba? Mara ba ginatong respond, simba ko ka, pastor. Bisan pag mo simba ka, mabot yun ang panahon na kuhaon kita sa Ginoo. Diba? Ang pangutana, pag kita kuhaon sa Ginoo, nakaginansya ba? Kinansyado ba ang Ginoo sa atong kinabuhi? That is a serious question. Ginansyado ba siya? Or lugi siya? Although it's not stated in the scripture. But if you will meditate on your life here on earth, is your life still gaining before God? Or are you no longer gaining but losing before Him? Every person on earth has one thing in common. We have only one life to live. Walay kauban na to dini nga pito ang kinabuhi. Aw naa si Pastor Kukoy Ansaldo. Grabe na kay mga sakit pa. Pero buhi gyapon. Ang ko saya bay pito siguro imong kinabuhi. Pero in reality, no one would say, not even reincarnation. That's for the Buddhists. But in us, for believers, Christians, once we die, after that, judgment. Once we die, it is appointed for man to die once, and after that, judgment. Pili na yun pwede. Nga ampuan pa lang patay para maluwas. Mabito ng uban, makatawa ko ba, Pastor, sorry kay Pastor, wala gid mi kasimba ba? Nga naman, kanang naglamay, manggod mi gabi, Pastor, kay respeto sa patay ba? Sa buhi ka mo respeto, ayaw sa patay. Kaya katong buhi pa na, imo lang singkasingkahan, imo lang libak-libakon, karon na namatay siya, mo respeto ka. Wait! Ulahin na. Di ba? Hamtang buhi pa na imong ginikanan, samtang buhi pa na imong igsoon, samtang buhi pa na imong papa, imong mama, imong mga parenti. Kinahanglan ka mo respeto nila, kinahanglan ka mo honor nila. Kasi pag mamatay na sila, bisag pila pa kalibong bulak imong ibutang niya sa iyang lungon. Bisag kada adlaw pa ka matog minteryo para magdalag bulak, wala na'y kwenta. O kayog tuwa ng gaba. Ang makagaba, kung namay gaba, kung naaman. Pero wala mo na sa Bible. Kumutuo ka gaba, ang makagaba, kanang imong inahan, nga imong isingkahan. Maunay makagaba. Kanang imong inahan, nga imong isibat-sibatan. Oh. Happy Mother's Day. Atong balansihon para Father's Day na po. Yeah? Kanang imong papa, nga imong ginailad sa amutan ninyo sa eskwelahan, ginadubli nimo, ginapadingan nimo, kay naakagipanguyaban. Mao na makagaba. Kanang suguon ka, di ka masugot. Mao na makagaba. Pero kung patay na sila, wala na'y kwenta. I'm sorry for the word. Okay? Wala na. Bisang saan pa ni mo hilak, bisang saan pa ni mo mga kabalog, mga lapti ka ma. Ako iingnan na ba? Mamatay ka nila. Nga di mo pa sa iloon, di mo istoryahon. Pag maghilak-hilak ka dito sa tubangan, isulot ti kag apil sa lungon. Nakikistorya ko siya. Iya dayong ipasaylo. Kablo ka, kaning atong kinabuhi diri sa kalibutan. Lumalabay lang. And no one and nobody from us here,
medyo daghan-daghan ta karon. No one and nobody from us here who could say na, ay, magtinarong na ko kay, ugma kuhaon ako sa Ginoo. Hala ay, ang uban galing mingon siya, ningo mo lang Bible, pastor. Go and be merry. Enjoy your life while you are still young. Pero basahan na, Ecclesiastes na, di ba? Basahan mo yan na. One day you will give an account to God on what you have done with your life. Hallelujah. Hala, sige, lipay-lipay. Daghang kayong ingon anak nga kinabuhi. Pero timan ini, di na ka mo balik dres kalibutan. Di na yun kang balik. Pag once mo aki ka diri, there's no point of return. Okay? There's no point na mubalik pa ka diri. We don't know how many days God has given us, but we do know this. Every day is an opportunity to make an eternal difference. Kada adlaw oportunidad na para mahimo kang panalangin sa uban. Kada adlaw oportunidad na para mahimo kang blessing sa imong ginikanan. Para mahimo kang blessing sa imong maigsoon. It's an opportunity, man. Don't allow that opportunity to just pass by. Sige lang, bawi lang ko. Kung makabawi. Pila ka tao na akong gingan, ayaw hulata. Siguro 5, 6, 7 ka tao na, including my uncle, na nag-backslide. Taga 4 square man to siya to na. Kumain lang, kay Waspay na. At what is good? Ako itong dito sa mong balay, gingan ako siya, Tiyo. Kabalo ko na born again ka sa balay ni General Saavedra, ni General Tevez, kay Kuya Tony. Ayaw sayangi ang imong kaluwasan. Siya lagi dong, mabalik ako dong. Hindi ko ayaw hulata na maabdan ka. Sad to say. Sad to say. He was involved in a gun running activity, illegal selling of guns and ammunition. He was a former policeman and he was killed in Santa Cruz. Ang kapait pag yun. After 15 years, the Jesus Fellowship has a ministry in Santa Cruz sa mga badyaw. Nadagang kayong nabunagin ng mga badyaw. During that time, isa ko sa nag-aadto dito para magdalaw mga bugas, mga sudanon, mga bulad, ana. Pagabot na ko dito, na sila, niingo ko sila nga, diri man to akong tiyo, yun, balita, diri daw to, na siya ka-transaction, tapos, double cross siya, tapos, ipatay siya, gilunod daw, ang mga balitaan, wala man naman nakita ang patayang lawas. Ang yala masakyanan, gibilin dia sa may Magallanes, gato dia. So, sa amo to nagapuyo, katong ulitaw pa siya. Istorya ko sa mga badyaw, mga pastor. Ano siya? Kung siya itsura si Montiyo. Nani, nana, polis na. Ha? Imo na itong tiyo, pastor? Anak ko, ano day? Pastor, pasailuwa mi. Wala pa man mi sa Ginoo to. Nihilak yun. Tuwa ka, pastor. Hilak yun sila. Kami nagpatay sa imong tiyo. Kami naghapos sa iya. Gibutangan na mo, kanang gipustan na mo, kanang nitbag, nga naid akong bato, para mo unlod siya. Gidala ko dito sa dagat. Perti na akong hilak eh. Buutan mo ko ito kung tiyo. Buutan to ba? Pero kaya lang, na-involve siya. Niya, born again na tudaan, na backslide. Isa siya, sa siguro mga 7 ka tao na ni, niya, bago lang, last week lang, napo ko'y nasultian na the other month. Namatay kaya po. Naabtan ba? Ginapakita bitaw sa Ginoo, nga na mga tao nga nakahuman sa ilahang tawag yes, Ginoo. Finish well, like Bishop Hurley Montes, Pastor Pops Dionisio. Those people who have died, di ba? Billy Graham, mga international. No? Pero nakakita yung mga kaila ba? Nga mag-question bitaw ta. Unta sa katapusang higayon, nakahinulsol siya. How I wish, how I pray. Kasi pag once mamatay kita,
Wala na chance. Karon, no? Hikapan na yung tapad kung buhi pa. O buhi pa, di ba? So, napa na yung pag-asa. Napa na yung chance. Okay? The greatest question in life is not how successful was I, but did I fulfill God's purpose for my life? Ang pangutana, dili man kung unsa ka successful sa imong kinabuhi, pila imong bank deposit or pila imong kwarta sa bangko or pila unsa na ba imong ranggo sa imong posisyon sa imong kumpanya, dili lang mo ipangutana sa Ginoo. Ang pangutana diya, napuslan ba ang imong kinabuhi katong buhi pa ka? Napuslan ba sa Ginoo ang imong kinabuhi? Di ba siya lugi sa imo? I will use the word lugi because it's just a business, no? Hindi man yung negosyo ang simbahan, pastor, lagi. Pero kinabuhi niya iyang gitaya. Kinabuhi niya iyang ibayad. Bisag di pa siya kasigurado nga mosunod ganiya, nagpakamatay na siya nimo. Ingon na iyang pakigugma sa imuha. Now karon unsa imuhang tubagan na? Unsa atong respond? Ay, grabe no. Kakyut yun ni Jesus sa cross, no? Kakyut ka. Madugdugan ako na imong ulo. Unsa kakyut? Oh? Namatay siya. He suffered. He was, gidagmalan siya. Nga dili unta dapat siya, kung dili dapat unta kita. Ingay mo katapat, dapat unta ikaw. Pero gigugma kita sa Ginoo ba? Bisag ingunani ta kayabag, gigugma kita sa Ginoo. Ingay mo tapat, tanawa yung tapat, tanawa. Bisag ingunan na rin mong dagway, pero gigugma kita sa Ginoo ba? Ayaw sayangi taon, be? Ha? Ayaw sayangi. Basing maabtan. Lisod na kayo. We only have one life to live. We cannot save it forever. But we can invest it for eternity. Every breath, every talent, every resource, every opportunity, and every relationship is a gift from God entrusted to us for His kingdom's purpose. Tanan gihatag sa imo ang katuyuan na para sa iyang gingarian. Palakpakan nato ang Ginoo. Jesus did not save us merely to enjoy heaven someday. He saved us to make Him known today. Wala ka giluwas sa Ginoo para someday mato kag langit. That is part. Later na siya. Ayaw po pagdali. Ngayon po nga nga Lord, kuhanan ko Lord, nami man daw kayo sa langit. Napakay trabahoon. Kabalo ka nga nung wala ka kuha pa sa Ginoo hangtod karon, imong mga barkada gikuha na, ikaw buhi pagyapon. Tungod kay naa siya'y plano sa imong kinabuhi. Ayaw sayangi. Because nobody knows when are we leaving this planet Earth. Muna ako karon, akong ginamit, 56 na ko. Siguro mga 20 years na lang ba? No, nga, makawali pa ko, inahanip pa ko kakusgan. Pero, 20 years, sayon na kayo naabuton ba? Sa mga ginabuhat, kanang 20 years, dugay kayo na, pero kung ikaw na kayo ginatrabaho para sa Ginoo, talira kayo, di ka kabantay ba? Hala, hapon naman di ay. I was just studying, I was just praying from time to time. Pagtanaw na ko, na si Che, love, unsi atong sulanon rong gabi. Unsi gabi? Naniuto na ba ta? Ingon siya, wala pa po. Ako kayo pag-excited, mga ko magtuon. Ala, bahala na kung saan na. Kapi lang, kapi. Wasa na lang ko yung kapi sa tubangan sa kong lamisa. Daog na na. Kalimot ko, alas 5 na di ay. Yan, ingon pa ko sa iya. Sige lang, love, kayo mamalingki ko rong hapon. Ingon siya, wala na love, wala isda na bilin. Ay, hapon na kayo. You know, the Great Commission is not a calling reserved for missionaries alone. Okay, tama na. It is the assignment of every believer. Say it with me, every believer. So, kinsa din sa tuwa ang believer ni Jesus? No, kinsa sa tuwa nagatuo kang Isa al-Masih, Jesus the Messiah.
Whether we go across the street or across the world, every Christian is called to live with a missionary heart. Hallelujah. Kanang nakay missionary heart, grabe ba? Kaganina, wala ko'y plano nga mag-inani ako'y tsura. Kalit lang, when I was praying this morning, i-remind ko sa Ginoo, Nak, di ba nakakay heart for the Muslims? Anak ko, yes, Lord. It's time to pray for them again. And that is why, anak ko, sige, lugay na ako niyo wala nasuot. Nasuot na ko ni nagwali ko sa Robinson's Galleria, sa church dito. Dagan na kuratan. Huh? Bakit Muslim yung speaker natin ngayon, Bishop? So, dili ko Muslim. No, ako lang yung ginasuot para mahinurman na to na naay 2 billion Muslims who are still waiting to be included in the kingdom of God. Wala laing gamito ng Ginoo diya. Kundili kita. Inay mong tapan. Ikaw lagi ang ginaiskultan diri. Whether we go across the street, no, next week, we have 2 services. We can go across the street. No, natin ipaprint si Pastor Brian na invitation card para sa imong imbitahon. It's totally okay. Whether you go across the street or you go across the world. That is our call. To bless the nations of the world. Jesus did not save us merely to occupy a seat in church. Wala ka giluwa sa Ginoo para lang magpasinaw, magpainit sa imong lubot diya sa imong lingkuranan. Mao bitaw nga nanatay ongoing training karon. One Life, Life Start, then School of Leaders. Because we wanted our people in the church to know more about God and to know their responsibility as a believer. Bago man lang takuhaon sa Ginoo, naman lang tayo nahimo para niya. Kay siya, grabe nahimo para nato. Ang pangutana, unsay atong nahimo para niya. But without judgment, not to anybody, Jesus did not save us merely to occupy a seat in church. He saved us to participate in His mission of reaching the lost and making disciples of all nations. One life, one live. One life, I give. One life to surrender. Isa lang ang kinabuhi. Kinahanglan masurrender na sa Ginoo. Kaya ang kinabuhi nga dili masurrender sa Ginoo, sigurado impierno gyud ang paingnan na. Duha lang ang atong atuan. Based on the scripture. It is hell or heaven. Walay crossing diha. Matina lang ang crossing. Walay crossing diha. Dili pastor kami pastor kanang mga Chinese man mi pastor dire na mi sa crossing mamaligya mi kandila. Walay ngunana. There's no such thing like that in the scripture. You search the scripture, only 2 destinations. Heaven and hell. Walay crossing. Wala po'y maato sa rainbow. E namayuban na, ingon nila, pastor, dili daw mi malangit. Dito lang daw mi sa rainbow, mag-slide-slide. Hayahay. Duharay paingnan. Imperno, langit. Langit, imperno. Duhara. Romans 12:1. That is why Apostle Paul was telling, God was telling Apostle Paul, tell the people, present your bodies as a living sacrifice. Holy, balaan, and acceptable to Christ. Because this is the proper way of worship. The right way of worship. Worship is not just singing songs of worship here. But worship is giving our life to Him as a living sacrifice. Dili lang, sabi ko lang atong description, yung panininong rapi, ang description lang to, blur ka lang, worship pa lang, manganta, bitaw ta. I love you, Lord, di ba? And I lift my voice. That is songs of worship. But what Paul was telling us here
is to present our body, is to be willing to sacrifice our life. No, in order to make it a right worship before Him. Nang ato ba mga kinabuhi, pagsimba ba sa Ginoo? Salamat sa imong pag-agi, Ginoo. Nilabay ang Ginoo. Hilom kayo. Before God wants our gifts, He wants our hearts. Before dawaton sa Ginoo imong offering, imong sacrificial offering, ang iyang kinahanglanon dili ang imuhang offering, kung dili ang imuhang kasing-kasing. You don't give to show people that you are that rich. No, itong unang panahon, kanang atong altar boy pa ko, panahon sa offering, na dato kayo nga nakasimba dito sa cathedral doon na. Anak niya, 500 pa man totoo na. Iya yung ganahan ba? Tanaw siya mga katapad para ipakita niya ngayang offering 500. In taon ka itong mga sinsilyong offering. Takilid na na. Pag-agi sa sibot, hinay-hinay yung anak. Kay mo tingog mo na. Pag tingog ka lang, wala rin ang mga, ano, sakristan. Uy! Sinsilyo na po. Pero mo tayag lasto. Dagko kayong taya. Lugi yung Ginoo ba, no? Ingay mong tapan. Sa imong kinabuhi, sa tanaw ni mo, ginansyado ka ang Ginoo? O lugi po. Mission begins with surrender. Isaiah first said, "Here am I, Lord," before he said, "Send me." Isaiah 6:8 ni siya. Ingon diha, I hear the voice of the Lord saying, "Whom shall I send, and who will go for us?" Then Isaiah said, "Here am I, Lord. Here am I. Send me." Kinahanglan mauna ang surrender. Okay? Kinahanglan isurrender ginato atong kinabuhi. Pag isurrender nato, surrender tanan. Wala kay bilin. Tunguna anak ko, Lord, kabalo ka, Lord. Gibiyaan na ako ang career sa pag-eskwela. Nibadto na ko Bible school. Pati ba kaniya kong uyab, imo pangkuhaon? Grabe na mood ka. Wala mang yun kay kaluoy. Ang uban nga way uyab niya sila, Merisi, may pa mi. Pero ang mga uyab, gikulbaan ba? Base di ay kanang imo uyab, mao nang gipangayo sa Ginoo nga Isaac. Agay. Isaac, Lord. One life surrendered to God can change a family. One family can transform a community. One church can impact a nation. And one generation can reach the world. The question is not how long will I live, but what will I do with the life God has given me. I have a man here. Gibasa na ko, gitunan ako yung kinabuhi. Grabe, I was so blessed. I was so blessed. His name is Jim Elliot. Jim Elliot once said, "He is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose." Nasulat ni sa iyahang journal. No? Kanang journal na October 28, gisulat 1949. Kinsay nabuhi na 1949. Mga bata pa mag-unilita na, no? Mga tag-20 city, tag-24. Wala, no? 1949, gisulat. Sa iyahan ang devotional. Importante yun ay magsulat. Sa devotional. Iyahan mo ng journal, no? Pagkamatay niya, si Jim Elliot, famous ni siya na missionary. An American missionary who was murdered. Killed because of the preaching of the gospel. What does it mean to lose? Ingong padiha, no? Means that a person is truly wise, not foolish, if they surrender temporarily earthly things in exchange for eternal rewards.
kaya nimo i-surrender ka ng mga earthly things ba? Mga butang sa kalibutan nga mahanaw ra. Imong i-sins sa mga butang nga dili gyud mahanaw. What he cannot keep refers to the temporary things of the world. Our lives, possessions, wealth, comfort, reputation, and even earthly success. Sooner or later, we all lose them through death or the passing of time. But what he cannot lose refers to the eternal life, a relationship with Christ, God's kingdom, and the heavenly rewards that can never be taken away. Jim Elliot was reminding believers that living sacrificially, next slide siguro, for Christ is not a loss. No? Living sacrificially for Christ is not a loss, but an eternal investment. He himself lived out these words. In 1956, he was martyred in Ecuador while seeking to bring the gospel to Waorani Auca tribe. These are Indians, primitive tribe. Though he gave up his earthly life, he gained the eternal reward promised by Christ. Kabalo ka, nindot kayo ang story siyang kinabuhi ba? After so many years, ang interview na karon, iyan ang anak, tigulang na po. After pila ka tuig, I think 70 years, 60 years, mga inan. I-interview ang anak. Ingon siya, after my father got killed, 5 of them, missionaries, they're very famous because nagdala na sila aeroplano nang hatag og mga gifts dito sa Waorani tribe. And then, gitraidoran sila, they all got killed. Dito ko nakita ba nga, kanaday mong sakripisyo para sa Ginoo, nagyon ay harvest na kalag. After so many years, namit sa anak ang nagpatay sa iyang amahan and became a believer in Christ. To some, it's impossible. But it takes the life of these 5 missionaries who got killed, speared to death, gipana. And after so many years, iyang auntie, igsoon sa iyang papa, wala yun niundang pag-ampo sa Waorani na tribe. And one day, na born again, ang nagpatay sa iyang papa, gipakita ang remains sa aeroplano nga gichap-chap na, gilubong pati itong John Piper na silyo was recovered. He was crying. And that guy who killed his father kneeled down before him and said, please forgive us. If you will kill us, so be it. But I'm sorry. Grabe nga, storya sa kinabuhi ba? Namatay siya, pero ang work sa Ginoo, wala namatay. Nagpadayon, o katong mga nagpatay, na born again. Murag nagpatay sa kong tiyo, na nahimo silang mga pastor sa Badyaw. The old has gone, the new has come. It's a sad story, yes. The Great Commission is not only for missionaries, but it is for all believers like you and me. One mission to fulfill. One life to surrender. One mission to fulfill. The Great Commission is not an option. It is our assignment. And lastly, one legacy to live. Una, isa ka kinabuhi nga imong isurrender sa Ginoo. Ikaduha, no, usa ka tawag sa Ginoo nga dapat natong
ma-fulfill. We all have a part to play. Some are called to go, some are called to pray and give, some are called to sin. But lastly, we are called to create one legacy to live. Na pag mamatay, bitaw ka, mga maayong butang ang isgutan sa mga tao na makahinumdum nimo. Yung pa si Ninong Rapi, tinuod na Blair ba, katos paring herli. Laom to pasensya. Grabe itong tawana. Ay ko, kabalo ka katong nanghawa sa iyang simbahan. Nga gidaot pa siya, ug taman, gilibak siya taman. Nakita sila sa restaurant. Pagkahuman, iyang gibayran, ang gikaon na itong nagdaot niya. Anak ko, lahi ito sa tatay. Ingon pa sa ubang pastor, ako ba to? Akong bayran tong nagluto sa kusina. Putangin nagdagang bitsin, aron mo tiorok. Legacy to live. Paul's life was not measured by comfort, possessions, or popularity. It was measured by faithfulness to Christ. One day, our careers will end. Our possessions will remain behind. Our titles will be forgotten. But every soul reached, every disciple made, every missionary supported, and every act of obedience will echo throughout eternity. Hallelujah. The greatest legacy you can live is a life that pointed others to Jesus. In closing, I would like to say this. Jesus gave His one life for us on the cross. The least we can do is give our one life back to Him. Atong iuli, ang kinabuhi nga iyang gihatag sa tuwa. Whether He calls us to our neighborhood or to the nations, our answer should always be, Lord, my life belongs to You. Lord, my life belongs to You. Kini akong kinabuhi, Lord. Kung wala di ni mahatag sa imo, wala ni kwenta ba? Wala ni sa kabuluhan. Today, I want to challenge you with one question. What will you do with the one life God has entrusted to you? Will you simply make a living, or will you make an eternal difference? Today, I invite you to make 4 commitments. No, it's in the screen. Make these 4 commitments with God today. Pwede ta mo tindog as we recite these 4 commitments today. Okay? Ready? Go. I will surrender my life completely to Jesus. I will actively share the gospel wherever God places me. I will faithfully pray and give so the nations can hear. I will obey God's call, whether He asks me to stay, to send, or to go. Church, let's become a church that doesn't just support missions. We live on mission every day of our lives. We will not just remember missions, other people, praying for other people during Mission Sunday. Every day, remember people. There are missionaries out there, particularly in Arna, who are suffering. We are under attack. Kuya Sani told me, Blair, our missionaries in Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives, all our missionaries, Blair, are under attack. We are under siege. They need our prayers. Let's not merely count the days of our lives. Let's make our lives count for eternity. Beautiful. Today, I would like to close with this. Let's bow down our heads and pray.
Lord, I have only one life to live. I choose to give it completely to you. Let my life bring glory to your name. Reach the lost, make disciples, advance your kingdom until every tribe, every tongue, and every nation has heard the gospel of Jesus Christ. One life I live, one life I give. For Christ, for the gospel, and for the nations.